লাগে गौड़ीय वैष्णव होइके जदि जे कोछि मीठा का जे डायबिटीज बाइट हे जे तो अलग कथा तले इन स्वाभाविक का भल लागे समस्त भल लागे मीठा खाए ताजे हम माने देखियो सर्वोत्कृष्ट मीठा कोठी मिले देखो एते गरम राम बसचे किंतु कविराज गोस्वामी ना बहुत सुंदर आशीर्वाद अपन मन को देबे तो गतकाली हम माने सुनतले महाप्रभुंकर जा कोंती करुणा किभଳି महाप्रभु किभଳି व्यक्तित्व जे जीवन कौन करती कौन से दोष ऊपर विचार करते नहीं आउ अति नीच व्यक्ति को अति उच्च स्थिति नहीं कि पहुंचले कलियुग जीव मन को महाप्रभु ने की कोडी पहुंचले जोटा आजीवन कहा को दिया है महाप्रभु चैतन्य चरितामृत कहउचनी काशी रे बसी चिंता करछन महाप्रभु काशी रे महाप्रभु जाय कि पहुंचले महाप्रभु समस्त निंदा करछन कारण काशी नगरी होची मायावती सन्यासी मानकर नगरी आ समस्त कहउछनी कोन ना से श्री कृष्ण चैतन्य आसी की भाव केली देखि कि कोन करछि लोक मान को मिच्छा आकर्षण करछि महाप्रभु कहले एते बड़ बोझा धरि के आछि यदि कि स्वल्प अल्प मूल्य भी दियंत ना ताले मो वस्तु को बिक्री करी पड़ा मेरे बेसी लाभ भी दरकार नहीं किना दाम में नो किछि पैसा जदि मिल जिवो ताले भी दे दे किंतु के ग्राहक ही मिलना महाप्रभु तेणु महाप्रभु अति नीच व्यक्ति को कौन करछनी सर्वोत्तम जाकंती स्थिति को नौछन म आपण मन को रामायण रे थरे इंद्रंकर कथा कहउली इंद्र के भली सरज नदी को आसी के रजक को देखछु दे भाबुचंदी ये होचंदी दशरथ महाराज से भली एक कलि युग रे आपण मन को आउले चरित्र में सबले कहे केमिति महाप्रभु एक रजक को कृष्ण प्रेम दे की कृतार्थ करछन महाप्रभु ए भली व्यक्तित्व तेणु आमर दुर्भाग्य जे आम आराध्य प्रभु को जानी पारे तेणु महाप्रभुंकर चरित्र उपरे प्रथम जे लिखिले तांकर ना होची श्री वृंदावन दास ठाकुर आ वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभुंकर कृपा रे केतला में वृंदावन दास ठाकुरंकर चरित्र पर अनेक थर कहिछु केवल साक्षात नित्यानंद प्रभु ही कृपा शक्ति रे वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हेतिले आ ये वृंदावन दास ठाकुर तो 29 वर्ष बयस से प्रथमे चैतन्य भागवत रचना कले केते बयस रे 29 वर्ष बयस रे आ वृंदावन दास ठाकुर कर जो रचना थिला ताहा होची चैतन्य भागवत रे सरल बंगीय पद रे से कोन करती महाप्रभु को लीला के रचना करती आ चैतन्य भागवत र रचना र 60 वर्ष परे चैतन्य चरितामृत रचना है आ कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेष करी महाप्रभु ए धराभूमि रे 48 वर्ष ए जगत रे प्रकट लीला करथिले 48 वर्ष बयस जगत रे रहिथिले एवं वृंदावन दास ठाकुर कोन करचनी ना महाप्रभुंकर नवदीप लीला को ही वर्णना करछ आ बाकी जो श्रीक्षेत्र लीला बहुत कम हां महाप्रभु कोन कले ना 24 वर्ष नवदीप रे कटेले आ 24 वर्ष रे सन्यास नै कि महाप्रभु कौन कले 30 वर्ष पर्यंत तीर्थ यात्रा करछ 6 वर्ष महाप्रभु कौन कले सारा भारत वर्ष भ्रमण कले आ तापर 30 रु 48 वर्ष महाप्रभु उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रीयम हरि पुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु हो सचनंदन महाप्रभु को जो उज्ज्वल जो भाव को महाप्रभु देखैले गंभीर प्रकोष्ठ भितरे ताहा विश्व इतिहास रे आजीवन केबे सुना जाय श्रीमती राधारानी मध्य राधारानी के पक्ष जो भाव परिप्रकाश नथला महाप्रभु पुरी रे श्रीक्षेत्र रे गंभीर भितरे सेही भाव गुडी को कोन करले प्रकट करके जाय छै सिपे भूमि रे ए भूमि रे जहा कोंती प्रेम रो जहा कोंती अणु परमाणु रे या भितर अछि यदि एही भूमि रे जन्म होई कि सेही वस्तु को जने न पाई पारला तल से बड़ हतभागा बोल विचार करा जिता तेणु महाप्रभुंकर जो लीला को जते बेले वृंदावन रे कोन करथिले ना रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आपण माने समस्त गोविंद मंदिर को जाइथे वृंदावन गोविंद मंदिर रे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत पाठ करत आ प्रत्येक दिन भागवत पढ़ी सारला परे से चैतन्य भागवत पाठ करत ग्रंथ भागवत पाठ करंती तापर चैतन्य भागवत पाठ करंती चैतन्य भागवत सुनिला परे ब्रजवासी माने जो गौड़ी वैष्णव माने थिले सेमानक मन रे इच्छा हला जे महाप्रभुंकर ए श्रीक्षेत्र लीला को भी सुनिया पाई
ତେଣୁ ୟା ଇତି ପୂର୍ବରେ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିକି କୃଷ୍ଣଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କରିଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତ ନାମକ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଗ୍ମିତା, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଣ କଲେ, କବିରାଜ ନାମରେ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିଏ କଲେ? ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କୁ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପାଧି ଦେଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣଦାସ ତୁମେ କଣ କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ତଲୀଳାକୁ ଲେଖ। ତେବେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରଣରେ, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଏଇଭଳି ନିରଭିମାନ ହେଇକି ଯଦି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ମୋର ନାଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିବନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ନାଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର କଣ ହବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେଇଯିବ। ମୋ ଭଳି ମରଣ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ନାଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯିବ। ଆଉ ତାଠୁ ଉନ୍ନତ ଯୋଉ ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହିଁ ପାଇବେନି ତାଙ୍କର। ଏମାନେ ଏତେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ବଡ ଫଟୋ, ବଡ ନାଁ, ମୋ ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ଲେଖୁଛି, କୋଉଠି ଲେଖିଲେନି। ସେଥିଲାଗି କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲେଖନୀ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଗଲା, କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ନ ନେଇକି ମୁଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଲେଖିବି। ତେଣୁ ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ଯୋଉମାନେ ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବର ସଙ୍ଗ ପାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କେହି। ଆଉ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା, ଏଇ 16 ବର୍ଷର ଲୀଳାର ସାକ୍ଷୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୀଳା, ରାଧା ଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ କନକ, ଏଇ ଯୋଉ ଅତି ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୀଳାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିଦିନ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ତଟରେ 3 ଘଣ୍ଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରତ୍ନ ଲେଖାଗଲା, ଆଜି ମାନେ ଶୁଣିବା, ୟାର ସବୁଠୁ ବଡ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଡଚା, ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରଙ୍କର କଡଚା ଆଉ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କର କଡଚା, ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷରୁ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ। ତେବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଶେଷତା କଣ। ମୁଁ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ତାଥିରୁ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବକ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଯିଏ ସେବା କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ, ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନକୁ ଲଗେଇଦେବା, ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥତା ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୁଟେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସେବା କରୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତିଲକ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ତିଲକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖୁଛି, ଯେ ଆପଣ ଶୋଇକି ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫ୍ରେଶ ତିଲକ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଝାଡୁ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଢିକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ ମୋର କୋଉ ସେବାରେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୋଉ ସେବାଟା ଭଲ ଲାଗେ? ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରିଲେ ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପାଠ କର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବେଙ୍ଗଲର, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ରୋଷେଇ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଜଣେ ଭାରତର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନ ରୋଷେଇ କରିବାର ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମିଠା ତିଆରି କରିବା, ବେଙ୍ଗଲର ମିଠା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭେରାଇଟିର ସନ୍ଦେଶ ତିଆରି ବଙ୍ଗଳାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 300 ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ, ମାନେ ସନ୍ଦେଶର ଗୋଟେ ପୁରା ଥାକ, ଯୋଉ ଭୋଗ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଅଲ୍ଟରେ, ମିଠାର ପୁରା ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ମିଠା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମିଠା ତିଆରି କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ
द्वितीय थर से जगह को जाइछन से बहुत प्रकार कोन कले मंगला माने खाद्य प्रस्तुत कला बहुत मीठा दे आ प्रभुपाद गोटे नियम है प्रभुपाद खाइला बेले कहा पाखरे रखे भल पाते आ प्रभु जे राधा गोविंद महाराज कहते जे 3 जन लोकों हाथ खाया कथा आइदर माँ बाड़ी की दब भौणी बाड़ी की दब ना पत्नी बाड़ी की दब ये 3 जन केबे कहबेनी जे बेसी खाउछु आ जे तुम कहा आगे खाउछ जे अधिका खाइल से आपन ऊपर कोन करे दृष्टि पके आज अन्य को खुशी रे खाया को न दिए से खाद्य केबे खाया कथा बड़ा विषय है केबे खाया कथा मारे से कोन तेणु प्रभुपाद का देखिए प्रभुपाद वीडियो प्रभुपाद जो प्रसाद पंचे रूम में कहीं नहीं प्रभुपाद एक भी प्रसाद तेणु प्रभुपाद पाई के आसने समस्त पचारे जे प्रभुपाद आपन केमति लागला प्रसाद प्रभुपाद बोले प्रसाद बहुत बढ़िया है ना मीठा केमति लागला जे रोसई करते तक आसर कहि दे दरकार भल है न से तुम पचारि होई प्रभुटा केमति लागला तो ता पूर्व प्रभुपाद कहले बहुत बढ़िया है प्रभुपाद कहले से प्रभुपाद ए मीठा भीतर कोटा आपन भल लागे ता माने बनाउ थरे प्रस्तुत करिए से मीठा प्रभुपाद कहले हो तुम सबुठ भल बेंगली मीठा पचार सबुठ भल बेंगली मीठा होची चैतन्य चरितामृत तेणु आसतु शुणा से चैतन्य चरितामृतर कौन कौन विशेषता रही तेरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबुठ बड़ विशेषता है जे यदि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जगत को न आसता ताले महाप्रभुंकर प्रकृत परिचय ये जगतवासी के जानि पारता देखो आप वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत देखिए सबुठी देखिए लिखा जे महाप्रभु नारायण लक्ष्मी प्रियार प्राणनाथ विष्णु प्रियार प्राणनाथ गोलोकाधिपति वैकुंठाधिपति ये उपमा वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत रे बरिक अछि किंतु राधा भाव द्वितीय ये जो विशेषण एटा कविराज गोस्वामी का विशेष उपमा जे अंतर कृष्ण वही गौर ये भावना कविराज गोस्वामी तेणु प्रथम विशेषत्व है चैतन्य चरितामृत होची सिद्धांत कारण यदि सिद्धांत को न जानिबो सिद्धांत जानिया चित्ते नाकर आलस सिद्धांत जानिले चित्ते सुदृढ़ मानस मन पूरा एकदम पूरा स्थिर हो जे ए अपन को कहि परिबेनी लोकन को एटा न कले पाप हो ए तुम लक्ष्मी पूजा करन तुम्हारा सिद्धांत जीवन विपद आस ए तुम एटा करन काई न सिद्धांत को जानि आ कविराज गोस्वामी रे ग्रंथ को जने पढिले तार कोन हबो मन पूरा स्थिर हो जे तेणु अनेक तत्व कथा विषय वर्णना कर विशेषकर आदि लीलार प्रथम जो 7टी अध्याय प्रति अध्याय 300 लेखे पयार प्रभुपाद कविराज गोस्वामी वर्णना कर तत्व महाप्रभु किए नित्यानंद प्रभु किए अद्वैत प्रभु किए गदाधर किए प्राय अनेक भक्त माने कहिए गो नित्यानंद महाप्रभु की जय एटा पूरा भूल जो माने कोन अपन माने काहा को भूल देखिया पई मु अपन माने कोन एक कथा कविराज गोस्वामी निजे लिखिछन कारण हम सिद्धांत गुडा कहीं जानिने हां जो सिद्धांत जानि न थांती से माने गोटे गोटे कथा रे जणा पड़ी जीव जे मानकर केते गभीर प्रवेश एक महाप्रभु आर दुई प्रभु महाप्रभु तो केवल जण चैतन्य महाप्रभु आ दुई प्रभु के नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु तेणु ये सिद्धांत मूलक कथा गौड़ी वैष्णव माने किभली भक्ति करिवे किभली उपासना करिवे काहा को पूजा करिवे केमिति भोग लगेबे केमिति उत्सव करिवे ये सब जिंस कोन करजने भरी हे कि अछि चैतन्य चरितामृत तेणु सिद्धांत कथा कहिछने महाप्रभुकर प्रकृत स्वरूप कोन नित्यानंद प्रभुकर प्रकृत स्वरूप किए गदाधर किए राधारानी किए कृष्ण किए और राधा कृष्णकर मिलित तनु किए तेणु ये होची कविराज गोस्वामीकर विशेषता आ विशेष करी जोटा सबुठु बड़ जहाँ कहती अवदान कविराज गोस्वामीकर ये जो पंचतत्वर उपासना पंचतत्व शब्दटा ही केवल चैतन्य चरितामृत आम जो गाचे पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद एटा कविराज गोस्वामीकर ही विशेष उपमा आगरु गौर नित्याईकर उपासना थिला पूर्व ग्रंथ मानकरे बा गौर गदाधरकर उपासना थिला किंतु जो पंचतत्वकर उपासना एटा कविराज गोस्वामीकर विशेष जिते भी ग्रंथ महाप्रभुଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି चैतन्य भागवत कहतु चैतन्य मंगल कहतु चैतन्य चरितामृत चैतन्य चरित कहतु जिते ग्रंथ चैतन्य शतक कहतु चैतन्य मंगल स्तोत्र कहतु जहाँ भी ग्रंथ अछि कविराज गोस्वामी भली ये जो महाप्रभुଙ୍କର चरित्र को ये उपस्थापना करना तबे पंचतत्वଙ୍କର विशेष करी ये को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन करछन देखिन आ तृतीय विशेष जे षड गोस्वामीकर फटो में जो पूजा करछन ना
এটা কবিরাজ গোস্বামীଙ୍କର দান। 6 ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଭଳି, କାରଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନେକ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଅନେକ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତା ଭିତରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କିଭଳି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ତାର କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ କିଏ ନା ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ ତାର ପରିଚୟ କିଏ ଦେଲେ ନା ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କାରଣ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୀବକୁ କଣ କରନ୍ତି, ତାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ, ଯଦି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଦେଖିବେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଅବିକଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି। ତେଣୁ ଆଉ ତାପରେ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଥାଏ, ତାର ନିଦର୍ଶନ କିଏ ଦେଲେ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ରଘୁନାଥର ନିୟମ ଯେନ ପାଷାଣର ଲେଖା। କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ରଘୁନାଥରେ ଗୁଣ କେକରିରେ ଲେଖା, ରଘୁନାଥର ନିୟମ ଯେନ ପାଷାଣର ଲେଖା। କି ଟୀକାକାର ଗୋବିନ୍ଦନାଥ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପମା ନଥିଲା କି ରଘୁନାଥ ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ହୁଏତ କେବେ ପଥରର ଲେଖା କେବେ ଲିଭି ଯାଇପାରେ, କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଲିଭି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲିଭେନି ତ ଏତେ ସହଜ, କେବେ ବି ଲିଭେ। କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ନିୟମ, ଆମର ରାଧାକୁଣ୍ଡ ତଟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗାନ କରନ୍ତି, ଗୋସାଇଁ ନିୟମ କରି ସଦାଏ ଡାକେ ରାଧେ ରାଧେ। ଏ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହଉଛି ନିୟମ। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିଛି, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ କି କି ମାନେ ମାନେ କରୁଣାମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସେ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଧରିକି ମହାରାଜ। ଜୀବନ ସାରା କେବେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ମିସ୍ କରନା, କେବେ ମିସ୍ କରନା। ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ନିୟମ। ନିୟମ କରିକି ସେମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଜୀବନରେ ଏତିକି ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କରିବି, ଏତିକି ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବି, ମୁଁ ନିତ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିବା ବ୍ରଜରେ ରହିବା, ଯୋଉଠି ରହିବା କୁଣ୍ଡ ତଟରେ ରହିବା। ଏଇଟା ତ ଆମର ଧାରାଟା ହଉଛି କଣ ନା, ମନରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଯୋଉଠି ରହିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସାରା ଜଗତକୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଲ୍ଟରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ନା, ଶ୍ରୀନାଥେ ଜାନକୀ ନାଥ ଅଭୟ ପରମାତ୍ମନି ମମ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ରାମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଗରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ। ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉଠି ରୁହେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଣ କହିଲେ, ଗିରିରାଜ ସାମ୍ନାରେ ଗିରିରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯମୁନା। ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ହବ ବ୍ରଜର ଗତି ହବ। ମୋର ଏଇ ଅଭିଳାଷ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଦିୟବାସ, ନୟନେ ହେରିବ ସଦା ଯୁଗଳ ରୂପରାସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ 6 ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପ ସନାତନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜର ଶୋଭା, ବ୍ରଜର ଭାବ। ଏଠି ଠାକୁର ମା ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତିଥିରେ ଯଦି ତାକୁ ୟାକୁ ଗାନ ନ କରିବ କେବେ ଗାଇବା? কবে গোবর্ধন গিরি আমি দেখিব দু নয়ন ভরি, কবে গোবর্ধন গিরি আমি দেখিব দু নয়ন ভরি, কবে হবে রাধা কুণ্ডে বাস, আমার কবে হবে রাধা কুণ্ডে বাস। ভ্রমিতে ভ্রমিতে হবে এ দেহ পতন হবে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে হবে এ দেহ পতন হবে, কহে দীন নর তমদাস, কহে দীন নর তমদাস। পরম ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପଦ। ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ଏଟାକୁ ଗାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାହାରକୁ ଏଇଟା କହିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରନ୍ତି। ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମିତେ କେବେ କେବେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ମୋର କଣ ହବ, ଦେହ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରଜବାସ ହଉଛି ନା ଏଇ ବ୍ରଜର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ନା, ବ୍ରଜ ଭାବଟା କଣ ହବ, ବ୍ରଜ ଗୋପୀ ଭାବ ହୋଇବେ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଭାବ ନା ରହିବେ। ব্রজ গোপী ভাব হইবে স্বভাব অনুভাব না রহিবে। আমার গুরু মহারাজ কহନ୍ତି যে ইস্কন হচ্ছে প্রকৃতিরে এই ভাবর ভক্তিকে আমি পালন করছি না, আমি বুঝিপারুনি। দেখুন প্রভুপাদଙ୍କ শিষ্য মানে প্রকৃতিরে ব্রজবাস কଣ, প্রকৃতিরে ব্রজভক্তি কଣ। প্রভুপাদ লীলাମৃତରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିପିଜି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ସର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧୁଝରା ଲେଖନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଝଙ୍କୃତ ହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାବାଜୀ ନୁହେଁ, ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ କଣ କରିକି ଭଜନ କରି ମରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବ୍ରଜକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ନା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଦବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ନେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ବି ସେମିତି କଣ ବ୍ରଜକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ବ୍ରଜ ଭାବଟା କଣ, ଗୋପୀ ଭାବ କଣ, ବ୍ରଜ ଭାବ ବା ଗୋପୀ ଭାବ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍କନ ଗୁରୁବର୍ଗ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋପୀ। ଗୋପୀ ମାନ କେବେ ଶୁଅନ୍ତିନି। যে গোপী ভাব, গোপী গোটে বস্ত্র হলে সেই বস্ত্রটা ড্রেসটা পিন্ধিলে জଣେ ଗୋପୀ ହେଇଛି, ବା ଗୋପୀ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଯେ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋପୀ ହେଇଛି। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କଣ ନା ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା, ସେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଜୀବନ, ଯାହାର ଜୀବନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖୁନ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଶେଷ ଗୁରୁଦେବ ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ 10:36 ରେ, 9:40 ତାଙ୍କର ଶେଷ ସେବା। 10:36 ମିନିଟରେ ଅପ୍ରକଟ ହେଲେ 9:40 ଶେଷ ସେବା କରିଲେ। ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଅନେକ ଭୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୟା କରିବେ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଏଇ ଜଗତରୁ ଯିବି ସେଇଦିନ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରିବି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଏଇଆ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 6 ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର କଥା, ଯୋଉମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆମେ ତ ଆଜିର ନେତ୍ରରେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ବ୍ରଜର ପ୍ରକୃତ ଶୋଭା କଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ଗୌରମ ସିଂ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି କଣ ଏଇ ଜଡ ଚକ୍ର ବ୍ରଜକୁ ଦେଖିପାରିବେ କି? ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ବ୍ରଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେତେଟା କଥା କୁହାଗଲା ବିଶେଷତ୍ୱରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା କଣ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, କନଭରସେସନ। କେତେଟା କନଭରସେସନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଶବ କାଶ୍ମୀରଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାୟରାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଆଉ ଇଏ କଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର କଣ ରହିଛି, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ସକାଳ ଯୋଉ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଜୀବନରେ ଯାହା ଦରକାର, ରାମାନନ୍ଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଂସାରରେ ୟା ଉପରକୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନି। ମନୁଷ୍ୟ ୟା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ କେତେ ଯେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଏଥିରେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ବୋର ଲାଗେ। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଏତେ କଣ କୁହାହଉଛି ମ, ନା କେବଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ। କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରସତତ୍ତ୍ୱ ବି କହିଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ଉନ୍ନତ ରସ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ଲୀଳା କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ରସ ଲୀଳା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନଥିବ, ଯଦି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେବା ଶିଖିନି, ତାର କିଛି ରହିବନି। ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାରରେ ବି କଣ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ବି ଅଛି। ଯେମିତି ଶେଷରେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶେଷରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, କୁଷ୍ଟି ବିପ୍ର ରମଣୀ ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣୀ, ପତି ଲାଗି ବେଶ୍ୟା କହିଲା ସେବନ, ସ୍ତମ୍ଭିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତି, ଜିଆଇଲା ମୃତପତି, ତୁଷ୍ଟ କହିଲା ମୁଖ୍ୟ ତିନି ଦେବା।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ରହିଛି କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନେକ ସମ୍ବାଦର ଶୈଳୀ ରହିଛି। ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି ଏଥିରେ ଯେମିତି ହାସ୍ୟ ରସର କଥା କହିଛନ୍ତି। କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ହାସ୍ୟ ରସର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି କେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ ହୁଏ, କୋଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ କ'ଣ ହବ, ସମ୍ପର୍କଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଥଟ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଝଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତକୁ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଯାହା ତୁଳନା ଦେଇପାରିବେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, କୋଉମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣିଟା କେମିତି ନୀଳ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ବାଲିଟା କେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବାଲୁକା କ'ଣ ଇଏ ହଉଛି ଗୌର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସି କ'ଣ କରେ, ବାଲିକୁ କିଛି ନେଇଯାଏ, ଆଉ ବାଲି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ଫେରିଲା ବେଳେ ପାଣି କିଛି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଚିନ୍ତନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଲାଇକ୍ ଏ ମ୍ୟାଡ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଜ ସର୍ଚିଂ ଫର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକା। ଏଇଥିରେ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଜଗତ। ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଗୌର ଲୀଳାରେ ରହିକି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଭଳି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲୀଳାକୁ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲେଖନୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ବି ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳା ନା, ସେଟା ଗ୍ରାମୀଣ ବଙ୍ଗଳା, ସର୍ବସାଧାରଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ବୁଝିଲା ଭଳି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଶବ୍ଦ, ତାହା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ। ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକରେ ଭରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସକାଳେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରୁ, କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ନା, ରଚନାର ଶୈଳୀ ଦୁଇପଦୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କୟ, লবে মাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। ত্রিপদী ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁପଦୀ ବି ରଚନା କରିଥିଲେ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୋଉମାନେ ରସିକ ଥିଲେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ପଦ ଆକାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀଦାସ, ବିଦ୍ୟାପତି, ରାୟର ନାଟକ ଗୀତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡାକୁ ରଚନା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ବହୁତ କମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ଜୀବନରେ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଚଣ୍ଡାଳଣୀ ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକ ଭିତରେ ପଶିବା ଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛ, ଗୋଟେ ବୃଥା ଆଶା କରୁଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ତା, ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତା ଅଛି ଭିତରେ ଇଶାରା, ଏ ସିମଠୁ ଭଲ କହିଲା, ଏ ତାକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ। ଆମେ ଜଣେ ପୂଜାରୀ, ଆଉ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପି, ଆରେ ସିଏ ଏମିତି ସଜେଇଛି, କାଲି ଦେଖିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆମେ ଫୁଲ ଗୁଞ୍ଚୁ, ଆଉ କିଏ ଫୁଲ ଗୁଞ୍ଚୁ, ଠିକ ଅଛି, କାଲି ଦେଖା ଦେଖି ହବ। ରୋଷେଇ ଜଣେ ଭଲ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହବ, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ରଚନା କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সংসার জিনিতে আছে যার চিত্তে মন, যাହାର এই ସଂସାରରୁ କୌଣସି ପାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଲୋକନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିଛି, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆଜି ମହାନ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ହାତ ଉଠେଇକି କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କାଳେ କିଏ ଭାବିବ যে কবিরাজ গোস্বামী কোন করতে কম্পিটিশন করছেন, যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কবিরাজ গোস্বামী जो তুলনা जो লিখলে তো ইয়া লেখা তো তা কিছু লেখা নাই না, এটা যে আমরা কোনটি আমরা গুরুদেব কোনটি শ্রী রাধারাম সিং গুরুদেব কোনটি, এটা হচ্ছে যখন পেন ভাঙি দেওয়া হলে লেখা, ইয়া আর কিছু লেখা যাই পারি। দেখছেন না, যেতବେଳେ
कोर्ट रे कहा को फांसी ऑर्डर दिया जाए से पेन टाको भांगी दिया जाए देखिछन ना आपण देखिए से या कोन कलम तो माने ए भलिया लेखा कविराज गोस्वामी पर के लिखि परिबे एते महाप्रभु का चरित्र कि भाबियो कंपटीशन कर महाप्रभु एमिति कविराज गोस्वामी एमिति लिखिले जे तांका आगे सब लेखा फिका पड़ी गला ना वृंदावन कविराज गोस्वामी लिखिछन जे वास्तव रे मु एक शिशु वृंदावन दास ठाकुर आगे मु एक शिशु तेरो जार अंतर रे कोन अछि जे स्पर्धा भावना अछि बुझिया पड़े से आध्यात्मिक जीवन को बुझिनी प्रभुपाद सबले कहते कहा को पचारिया दरकार नहीं तुम भक्ति रे केते अग्रगति कर तुमे निजे देखो तुम भीतर ईर्ष्या अछि कि नै जदि तुम भीतर ईर्ष्या आसुची तुमे केते दिन रो भक्त हेता तुमर भक्ति आरंभ होई इफ यू आर एनवियस यू आर नॉट एट ऑल ए डिवोटी एटा प्रभुपाद स्टेटमेंट जदि तुम भीतर ईर्ष्या आसुची सबले गोटिए कथा भाबिया दरकार जो प्रभु तांको एते सद्गुण दैछन तांका पाखरे कोन अभाव अछि कि से मते देई परिबेनी आपण भगवान को देखला प्रकृति रे गुरु कोन चाहे मोर शिष्य गुरुजन सबले चाहे जे मोर ए शिष्य मोर ए पेला कोन कर मोठ आहुरी आगे को बढ़ी जाय तखन प्रभुपाद केते प्रचार करले प्रभुपाद 10,000 लोक प्रचार करते ता भीतर दीक्षित लोक केते 6,000 प्रभुपाद के शिष्य मानकर केवल जयप्रकाश महाराज 60,000 शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 50,000 शिष्य परम पूज्य राधानाथ महाराज 50,000 शिष्य आउरी अन्य सब गुरु मानकर केते शिष्य समस्त प्रभुपाद को क्रॉस करी गई प्रभुपाद कोन देखि दुख करते जे अरे मो शिष्य मु एति करते मो जो काम करी कोडी कहि छी प्रभुपाद निज शिष्य गुरुदेव को वही प्रभुपाद प्रचार करते आपण देखन जे प्रकृति रे साधु तार हृदय किन ताले बुझिया पड़ियो कोन को दिन जीवन रे सबले भगवान ने गोटे कथा माग्या मते वस्त्र पिनतिले गुरुदेव कहिथिले कथा वस्त्रटा तो पिंधिली किंतु प्रकृति रे ए साधुताटा को दिन जीवन रे आसीबो सेटा को प्रश्नवाची विषय उच्च आसन में बसी उच्च कथा कहवा बहुत सहज ताको जीवन में निभाइबा बहुत कष्ट कारण एतपई बहुत कारण जगत रा कोन कहले लोक तुमको सब बळे माने तळे पकई के कष्ट देकी लोक तुम कोन करिवे आ हमर जीवन रे तेनु देखंतु आसन में सुनिबा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ए जगत रे प्रकट हेते 1517 ख्रीष्टाब्द आ चैतन्य चरितामृत ग्रंथ केते बेले लेखा हला सरिला को दिन आज हम सकाल सुनतले 1615 ख्रीष्टाब्द माने केते बयस रे ग्रंथ लिखिछनी 98 बयस रे 98 बयस रे कविराज गोस्वामी ए महान ग्रंथ तो लिखिछन तेनु आपण बर्तन डायरेक्ट पढिया कविराज गोस्वामी कर लेखन रे एटा होछि तांकर शेष पया कविराज गोस्वामी लिखुचंदी जे साके सिंधु अग्नि अग्नि बाणेन्दु जस्ते वृंदावनांतरे सूर्या हे पीत पंचाम्या ग्रंथोयम पुण्याद्गतः एटा होछि काव्य शैली रे लिखिबार कौशल सिंधु अर्थात कोन समुद्र केतेटी समुद्र अछि 7टी समुद्र तेणु प्रथम अंक केते ना श्री श्री सीताराम प्रथम अंक कोन होला 7 तापर कहले अग्नि केते प्रकार अग्नि अछि 3 प्रकार अग्नि अछि दावादि बहुत आपण मन सुनिबे 3 प्रकार अग्नि अछि 7 3 बाण केते प्रकार अछि कामदेवकर 5 प्रकार बाण 7 3 5 आउ इंदु माने कोन चंद्र चंद्र केते अछि गोटिए चंद्र तेणु केते हेला 7 3 5 आ संस्कृत र नियम अछि अंकस्य वाम स्थिति अर्थात बाँ पटु आपण कोन करिवे ना गणिवे ना 1537 होछि रचना रे ता घरे आपण मिसै देन केते 78 केते हेला 1615 ख्रीष्टाब्द रे कविराज गोस्वामी ग्रंथ को रचना करले अर्थात 98 बयस रे कविराज गोस्वामी ए ग्रंथ को रचना करते तबे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर जीवन में सब बेले गोटिए भय थिला जे मु काले कोन हनु मोर देहांत हे जीव आ मु कोन करिवे ग्रंथ को पूर्ण करि परिबे सेमती सेहि पई श्रील प्रभुपाद मध्य जे जेतबेले ग्रंथ को रचना करथिले प्रभुपाद भागवत को छाड़ देले भागवत को छाड़ी कोन कले चैतन्य चरितामृत लिखिले आ चैतन्य चरितामृत जेतेबेले लिखिले प्रभुपाद मन में गोटिए भय थिला जदि मोर मृत्यु हे जो कोन हबो
अनेक जगह प्रभुपाद लिखिछन जे भागवत परिपूर्ण न होले चलिबे कारण बहुत टीका अछि किंतु चैतन्य चरितामृत पर कोन प्रभुपाद कोन चाहुतले ना भाष्य रचना करिया चाहुतले तेणु प्रभुपाद कोन करछनी ना एई चैतन्य चरितामृत को पूर्ण करिकि से कोन करछंती तापर भागवत रचना कले केते गुरुत्वपूर्ण प्रभुपाद बारंबार कहंती जे प्रत्येक भक्त प्रत्येक दिन कोन करिया दरकार चैतन्य चरितामृत श्रवण करिया दरकार तेणु आमे माने बहुत कृतज्ञ रहे दरकार आपण माने यदि भक्ति विनोद ठाकुरकर जीवन चरित्र आपण माने सुनिथिबे भक्ति विनोद ठाकुरकर समय रे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पाइले बेंगल चैतन्य चरितामृत ग्रंथ नथला आज इस्कन जे कोनोसी केंद्र को जिवे चैतन्य चरितामृत आपन प्राप्त हे आ चैतन्य चरितामृत जने श्री संप्रदाय जने साधु जने कहले से कहले चैतन्य चरितामृत पढ़िछ से कहले ना कहले जीवन में भूल जाए केबे से सीताराम को पाइबे आग चैतन्य चरितामृत पढ़ तापर जे कि में कोन हो ना प्रभु को पाइबे से कहले मैं तो बंगला सिखिन ना मुझ सिखि दी सी एते जापंती भगवान को पाइबा तांका भितर व्यापार थिला से बंगला 2 दिन भितर सिखि की संपूर्ण चैतन्य चरितामृत पाठ कले श्री संप्रदाय आचार्य मन इतने महान ये ग्रंथ कोन करियो हाथ धरि की कोन करियो हमको भगवान पाखरे पहुंचते परम पूज्य श्री गौरव सिंह गुरुदेव तांकर प्रति व्यास पूजारे ए चैतन्य चरितामृत किछि पद को तांकर से गान करंती असंतो एई पद गान रे हम माने बाणी को विराम दवा तबे जदि प्रकृत रे के जतन सुंदर मिठा खाया को चाहूची चैतन्य चरितामृत ठो आउ निष्ठ वस्ते जगत रे किछि नै कारण महाप्रभु असले कोन रसर सागर रसगोल्ला कोन थाय मिठा रे कोन थाय जो मीठा थाए कविराज गोस्वामी तांकर प्रति अक्षर रे एई मधुरता को भरि देथि सेते चैतन्य चरितामृत जे पढंती महाप्रभु जो माने आश्रय करंती सने बड़ मधुर हो जाय तेनु असंता माने पढिबा कविराज गोस्वामीकर दैन्यता देखंतु जे की भाबिबो जे तो कलेक्शन सुनन तांकर बाबा एडी कहउचंती अनंत आकाश अनंत ताते जैसे पक्षी गण जार जत शक्ति तते करवाहन एछे महाप्रभुर लीला नाही और पार जीव भैया केबे सम्य पारे बनिबार से कहउचन जे आकाशर सीमा को के मापी पारेनी सेमती कोन हुए ना जी जहां जति की शक्ति से आकाशर सेते उच्च को उड़े कंकी भी उड़ुची गरुड़ भी उड़ुची कंकी को भी आकाशर सीमा को जानि पानी गरुड़ भी जानि पारना जार शरीर जेते शक्ति से सेते शक्ति उडुची सेई भली महाप्रभु को लीला रा किछि कोन अछि किछि आग पछ के भाबी परिबे कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोटिए रविवार लीला लिखिछन राधा कृष्णकर गोटिए रविवार पुनी दिन बेला लीला लिखिछन रात्रि लीला ना गोटिए दिन लीला गोटिए ग्रंथ आपण भाबंतु भगवान केते वर्ष जगत रे प्रकट रहिले जे तांका प्रति दिन रा कार्यकलाप लिखाबो जबनि सरस्वती भी हार माने बहुत सुंदर से राधान सिंह गुरुदेव कहते जे जहाँ कहते यदि सरस्वती को कौन कहा जाए वक्ता करा जाए गणेश को कौन करा जाए लेखनी दिया जाए आ पेन कौन ए जगत रे जेते स्थल भाग अछि सब को पेपर करा जाए आ जेते जल अछि ताको यदि माने लिक्विड करा जाए साई करा जाए तथापि सरी होय भगवान कर इत्ते गुण अछि इत्ते चरित्र अछि आ मनुष्य जीवन में कौन महाराज से कहते बड़ा भाव सहित याको सुनिवा दरकार प्रतिनित्यम भागवत सेवा प्रतिदिन सुनिया दरकार सेमति कहउचनी एडी से कहउचनी जावत बुद्धिर गते तते कबर निलु समुद्रर मध्य जेन एक कोण छुइलु जेति दिन अब बंचिली मोर शरीर रहिला सेति दिन कोन कली भगवान का लीला वर्णना कली आ मोर वर्णना की भली ना समुद्रर गोटिए बिंदु कितने बड़ महान ग्रंथ को से कोन कहते गोटे बिंदु से तुलना करछन नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीला ते हो होयना दिव्यास तारा आगे यद्यपि सब लीलार भंडार तथापि अल्प वर्ण्य छाडिले नार ये होचंदी भक्तर लक्षण से कोनी वृंदावन व्यास अवतार वृंदावन दास चैतन्य को पाकरे महाप्रभु को लीलार भंडार थिला किंतु से लेखिलेनी काहे कि ना मो भली आम भली जब हीन व्यक्ति माने कोन करी आगे कासी लेखिबे अस कविराज गोस्वामी पिना से गुरु कोन करंती जेतले श्री प्रभुपाद को प्रश्न कराइते जे प्रभुपाद महाप्रभु काई विदेश आसले प्रभुपाद कहले ए भक्ति वेदांत स्वामी को कीर्ति देवा पई महाप्रभु विदेश को गले
यदि महाप्रभु विदेश को पढ़ते प्रभुपाद एते गुणगान होता प्रभुपाद को गुणगान कहते प्रभुपाद जुगाचार्य किंतु क्षुद्र मस्तिष्कधारी किछि धर्मध्वजी माने से माने कोन करंती आचार्य को बुझी पारंती तांको स्वल्प बुद्धि तांको बुद्धि तांको ठकी देउछ वैष्णव को चिन्हि पारु तने बुझी पारंती तेनु एठी तापरे कहउचनी जे किछु वर्णनु से ह संक्षेप करिया लिखिते ना पारे तब रखिया छे लिखिया मु जहा किछि लिखि ना बहुत संक्षेप रे लिखिछि काहे कि लिखिछि ना मु लिखि पारु नथिले मु लिखि पारु केते दैनिक सत्संग निज कथा कहबे चैतन्य मंगल ते हो लिखिया छे स्थाने स्थाने सेई वचन सुनो सेई परम प्रमाणे प्रति पदक्षेप रे वृंदावन दास ठाकुर कहउछन जे व्यास अवतार से कोन करजनी प्रमाण से से लिखिचंती तुमे माने देखो निज ग्रंथ सुनिया पे कोना कहउछनी कहारा तुमे कोन करो चैतन्य भागवत सुनो आ सेटा परम प्रमाण संक्षेप कहिलु विस्तार नाकद ना जाय कथने विस्तारिया वेद व्यास करिले न वर्णने भविष्य रे केबे भगवान व्यास प्रकट होई विस्तार से महाप्रभु चरित्र के वर्णना करिवे चैतन्य मंगले यह लिखिया छे स्थाने स्थाने सत्य कहे नागवेश आगे व्यास करिया वर्णने चैतन्य लीलामृत सिंधु दुग्धादि समान तृष्णा रूप झारी भरिते हो कोइला पान के सुंदर उपमा लिखिछन चैतन्य चरितामृत कोन ना से कहउछनी ई होछि लीलामृत सिंधु दुग्धादि समान जेमति शुद्ध देसी गायरा क्षीरता जे स्वप्न केते दिन से जेबटो वृंदावन आसुनी ई दुग्ध स्वप्न हे आशा हमर कोन कहै छै दुग्ध पीले बड़ई शक्ति साधुर स्वभाव ईश्वर भक्ति दुग्ध पीले बड़ई शक्ति आ कविराज गोस्वामी कहै छै